Hello everyone, welcome back to the channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আনিছো ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ৰিভিজন ক্লাছ। আৰু আপোনালোকে জানে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা কিমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আপোনালোকৰ এক্সামত আহে। আপোনালোকে যদি আগৰ ইয়াৰৰ পেপাৰবোৰ যদি এনালাইজ কৰিছে তেতিয়া হলে নিশ্চয়কৈ গম পাব। সো সেইভাবে মই আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি ইম্পৰ্টেন্ট ৰিভিজন ক্লাছ লৈ আনিছো ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত। সো বেছি পলম নকৰি বলক ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰো। Question number 1. Which article of the Indian Constitution ensures the protection of life and personal liberty? So basically, আপোনালোকে polity sectionত যোনবোৰ মই আপোনালোকক sectionsবোৰ schedulesবোৰ যে পঢ়াইছিলো সেই schedulesবোৰ আপোনালোকে মনত থৈ দিব আৰু লগতে যোনবোৰ বহুত important articles আছে আমাৰ Indian Constitutionৰ সেইবোৰ আপোনালোকে একেবাৰে এৰি নাযাব। Especially related to education হেতুটো কোনো পদ্ধতি নেৰিব, ঠিক আছে? আৰু বাকি কিমানবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকলছ আছে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছো। সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ আনসাৰটো হ'ব আৰ্টিকল 21, যেটো হ'ব আমাৰ অপচন সি। সো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ আৰ্টিকল 21 এ প্ৰটেকচন অফ লাইফ আৰু পাৰ্সোনাল লিবাৰ্টিটো গ্যাৰান্টি কৰে। নেক্সট, which article of the constitution separates the judiciary from the executive? So yare correct answer to apunar hobo article 50. So Indian constitution or article 50 a mandate kore the separation of the judiciary from the executive in the public services of the state. Aru ei bostu tue independence ensure kore judiciary. Next, which part of the Indian constitution deals with fundamental duties? So fundamental duties kuntu partot ase, fundamental rights kuntu partot ase, directive principles kuntu partot ase, he bostubur ekebare napahoribo aru kunkhon constitutionor pora borrow kora hoise hebur apunaluke bhaldore monot thoi dibo. Etia ami sao fundamental duties Indian constitutionor kuntu partot ase, hetu hobo part 4a, that means amar option B hobo correct answer. Aru monot hobo eitu 42nd amendment এইটোৰ দ্বাৰা এইটো দিয়া গৈছিলে আৰু কোনটো ইয়াৰ বুলি ক'লে মানে এইটো ইয়াৰটো হ'ব আপোনাৰ 1976 আৰু আৰ্টিকলটো যদি আপোনালোকক লাগে তেনেহলে মই দি দিছো 51a, ঠিক আছে? So এইবোৰ বস্তু আপুনি fundamental duties or related মনত থৈ দিব যে fundamental duties 42nd amendment or দ্বাৰা add কৰা গৈছিলে কোনটো ইয়াৰত ক'লে 1976 আৰু under article 51a। আৰু আপোনালোকে মোক এতিয়া জনাব যে আমাৰ কেইটা fundamental duties আছে আৰু actually মই এই কোৱেশ্চনটো আগলৈ এই pdf তে add কৰিছো কিন্তু এতিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে মনত ভাবিলক যে কিমান fundamental duties আছিলে। মই তো এনেও আগলে ভিডিঅত কৈ দিম আপোনালোকক, হলেও আপোনালোকে এবাৰ ৰিকল কৰক, ঠিক আছে? নেক্সট, in which year were both the 73rd and 74th constitutional amendments passed by parliament? So yare correct answer hobo option D, 1992. So juntu 73rd aru 74th constitutional amendment asile hei kitai panchayati raj আৰু মিউনিসিপালিটিৰ লগত ডিল কৰে, ঠিক আছে? আৰু এই দুটাই 1992 ত পাস হৈছিলে। সো মনত থৈ দিব 73rd টু কাৰ লগত ৰিলেটেড বুলি মই কলো, হেইটো হ'ব পঞ্চায়তি ৰাজ লগত, আৰু 74th টু কাৰ লগত কলো মিউনিসিপালিটিজ লগত, ঠিক আছে? নেক্সট, in 2015 the planning commission was replaced by the, so 2015 ত planning commission to কিহৰ দ্বাৰা ৰিপ্লেস কৰা গৈছিলে আৰু এইটো আপোনালোকে মনত থৈ দিব, হেতু হ'ব অপচন সি নীতি আয়োগ। নীতি আয়োগ যেটো নেশনাল ইনষ্টিটিউশন ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া নীতিৰ ফুল ফৰ্ম হয়, এইটোৰ দ্বাৰা প্লেনিং কমিশনটো ৰিপ্লেস কৰা গৈছিলে। নেক্সট, which article deals with the power of parliament to amend the constitution and its procedure? So yare correct answer hobo option A, article 368. So article 368 এইটোৱে power of parliament to amend the constitution and its procedure হে বস্তুটোৰ লগত ডিল কৰে। Next, the right to religious freedom is included in which article of the constitution? So religious freedom or লগত related article to ক'ত আছে? হেতু হ'ব আমাৰ article 25 to 28
আৰু এইকেইটা আৰ্টিকলে গ্যাৰান্টি কৰে ৰাইট টু ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডম ইন ইণ্ডিয়া যাতে সকলো ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ফ্ৰীডম টু প্ৰেক্টিছ প্ৰফেছ আৰু প্ৰপগেট দেয়াৰ অ'ন ৰিলিজন সেই বস্তুটো যাতে তেওঁলোকে পাওক সেই বস্তুটো এই আৰ্টিকলকেইটাই এনশ্যোৰ কৰে নেক্সট How many fundamental duties are provided in Constitution of India? So, মই আপোনালোকক অলপ আগত কৈছিলোঁ ন যে মই এই বস্তুটো এড কৰিছোঁ চাওক এতিয়া মই আপোনালোকক আনসাৰটো কৈ দিওঁ অপশ্যন এ 11 So, Constitution of India originally fundamental duties কিন্তু contain কৰা নাছিলে but লাহেকে মই আপোনালোকক যেনেকৈ অথনি ক'লোঁ 42nd amendmentৰ দ্বাৰা 1976ত এই fundamental dutiesবোৰ এড কৰা গৈছে Next, who conducts elections to Panchayati Raj institutions? So, yare correct answer hobo option B. State Election Commission. Panchayati Rajor junbur elections hoy hegita State Election Commissioner dara conduct kora hoy aru ei bostutue local self governance grassroots levelot ensure kore. Next, which of the following is a right under Article 300A? So, yare correct answer hobo option C. Right to property. So article 300A right to property ensure কৰে এই বস্তুটোৱে ডিক্লেয়াৰ কৰে যে no person shall be deprived of their property except by authority of law. Next, which organ of the government is responsible for implementing laws and policies? ইয়াৰে correct answer হ'ব option B. Executive. So executive to implementation of law and policies এই বস্তুটোৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল হয় ইন এ ডেমক্ৰেটিক সিস্টেম আৰু ই প্ৰেসিডেন্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স ইনক্লুড কৰে নেক্সট আৰ্টিকল 19 অফ দ্য কনস্টিটিউশন গ্ৰান্টস হাউ মেনি টাইপস অফ ফ্ৰীডম সো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন 6 সো আৰ্টিকল 19 এ ছটা ধৰণৰ ফ্ৰীডম আমাৰ আগত গ্ৰান্ট কৰিছে ঠিক আছে আৰু হেগিটা কি হয় হেগিটা হ'ব ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন এছেম্বলি এছ'চিয়েশ্যন মুভমেণ্ট ৰেচিডেন্স আৰু প্ৰফেশ্যন ঠিক আছে এই বস্তুবোৰ আপোনালোকে মনত থৈ দিব নেক্সট Draupadi Murmu was elected as the dash president of India so কিমান নম্বৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে তেওঁ আছিলে 15th president of India ঠিক আছে আৰু তেৱে 2022 প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন জিকাৰ পিছত 15 প্ৰেসিডেন্ট হৈছিলে এই বস্তুটো মনত থৈ দিব নেক্সট কনস্টিটিউশন ডে ইজ সেলিব্ৰেটেড অন সো কনস্টিটিউশন ডে আমি কোন দিনা সেলিব্ৰেট কৰো হেইটো হ'ব অপশ্যন সি 26 নৱেম্বৰ ঠিক আছে সো এইটো আমি কনস্টিটিউশন ডে নহলে বা সংবিধান দিৱস হেনেকে আমি পালন কৰো আৰু কেতিয়া আমাৰ কনস্টিটিউশনটো অডপ্ট কৰা হৈছিল আপোনালোকে মনত থৈ দিব হেইটো হ'ব 1949ত নেক্সট which of the following bills can only be introduced in the Lok Sabha so Lok Sabhat অকল হেই বিলটো ইন্ট্ৰোডিউস হয় সো হেতু কি বিল হয় হেতু হ'ব অপশ্যন সি মানি বিল So money bills jibure imposition of taxes বা borrowing of money নহলে বা public treasury for expenditure হেইবোৰ অকল লোক সভাত ইন্ট্ৰোডিউস হ'ব পাৰে আৰু হেতু কোনটো আৰ্টিকলৰ আন্ডাৰত দিয়া আছে বুলি যদি আপোনালোকক খুধে হেতু হ'ব আৰ্টিকল 109 ঠিক আছে এইবোৰ হৰু হৰু ডিটেইলছবোৰ আপোনালোকে মনত থৈ দিব নেক্সট According to the Indian Constitution, the constitutional head of the Union Executive is, here a correct answer hobo option A, President. So, our President of India, tewe constitutional head hoy Union Executive. However, junto President's power, hebur Prime Minister or Council of Ministers teolukor darao exercise kora jai. Next. Which article of the Indian Constitution provides the right to education as a fundamental right? So, it is suppose a basic question. No, education grounder karone. So, edo apunaluke janiboi lage. Yar answer hobo article 21A. Next. Who has the power to alter the boundaries or name of a state? So, এই বস্তুটো আপোনালোকে একেবাৰে মনত থৈ দিব ইটো হ'ব অপশ্যন ডি পাৰ্লিয়ামেন্ট
সো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ এইটো পাৱাৰ আছে আৰু কোনটো আৰ্টিকলৰ আন্ডাৰত এই বস্তুটো দিয়া গৈছে কলে মানে মনত থৈ দিব হেতু আন্ডাৰ আৰ্টিকল 3 হ'ব ঠিক আছে এই বস্তুটো আপোনালোকে মনত থৈ দিব নেক্সট which article of the constitution deals with the amendment of the constitution here correct answer hobo option C article 368 article 368 e amak junbur procedures for amending the Indian constitution ei bostutu amak diye aru eitue parliament ok allow kore to make changes to it through a prescribed process next which part of the Indian constitution mentions fundamental rights so ma apunalukok jehetu koisilu je kuntu part of fundamental rights TPSP fundamental duties ase hebur monot thoi dibo so hebur bahut important hoy so fundamental rights amar kuntu part or ase hetu hobo option D part 3 of the Indian constitution thik ase aru apunaluke mok janabo kuntu article or pa kuntu article leke fundamental rights ase next the 73rd constitutional amendment is related to a 73rd mo olop agote apunalukok koisilu 73rd eiru moi ki buli koisilu apunalukok answer to panchayati raj system so eneke apunaluke bujibo parise sage moi eta question korote tar related duta tinta question apunalukor logot solve kori kori goi aso so apunaluke handy notes bonai thoi dibo next Article 20 of the Constitution is related to here a correct answer hobo option C protection against double jeopardy ঠিক আছে ইয়াৰ meaning hoise a person cannot be tried for the same offense more than once next who is the ex officio chairman of the Niti Ayog so Niti Ayogor ex officio chairman kun hoy heru hobo prime minister next which fundamental rights cannot be suspended even during an emergency so emergency time otu kun kita fundamental rights suspend kora na jabo hetu hobo article 20 aru article 21 so article 20 ki asile protection against ex post facto laws double jeopardy aru self incrimination tar bisot 21 or under right to life and personal liberty he bostu bur dia goisile so ei kita emergency homoyotu suspend kora jabo noare next who appoints the election commissioners of India here correct answer hobo option B president eitu monot thoi dibo thik ase so election commissioners India teolukok president e appoint kore aru kuntu article or under appoint kore kole monot thoi dibo hetu hobo article 324 next How long did it take to draft the Constitution of India? এই বস্তুটো বহুত বার আমি এক্সামত দেখা পাইছো সো মনত থৈ দিব ইয়াৰে আনসাৰটো হ'ব অপশন D 2 years 11 months আৰু 17 days that means from 9 December 1946 or পৰা 26 November 1949 লৈকে ঠিক আছে next which fundamental duty states that all Indians must show respect to the national flag and national anthem so fundamental duties bur apunaluke ekebare monot thoi dibo thik ase so bose mane apunaluke monot thobo loga bostu kole DPSP fundamental rights fundamental duties etu eneo ami as a Indian citizen hisabe ami janiboi lage so apunaluke hebur monot thoi dibo exam oto bahut helpful hobo so yare correct answer hobo option B article 51 a thik ase এই বস্তুটো আপোনালোকে মনত থৈ দিব নেক্সট which article abolishes the practice of untouchability and forbids its practice in any form so untouchability dekhar loge loge monot thoi dibo article 17 এইটোৱে untouchability to abolish kore aru yar eku dhoroner practice ji kuno formon nohok kyo hedu forbid kore aru jodi tenekwa hua dekha jay hedu eta punishable offense hisabe mana jay Next, who presides over the joint session of Parliament of India? So, yare correct answer hobo option B, Speaker of the Lok Sabha. Next, the concept of equality before the law in India is borrowed from which country? So, yare correct answer hobo option C, Britain.
So যোনটো concept of equality before law হেইটো ব্ৰিটেইনৰ পৰা borrow কৰা হৈছে next Which article provides for promotion of international peace and security? Here, correct answer hobo option C. Article 51. So, Article 51 Indian Constitution or heitwe international peace and security to promote kore by encouraging friendly relations with other nations and the observance of international law. Next, the 74th constitutional amendment is related to So yare ami monot hobo lagibo kar logor related hoy hetu hobo municipalities logor nagar palikas thik ase so juntu 74 mo olop agot kwar nisinake 74 tu monot hoi dibo 1992 asile moi olop agot discuss korisu apunalokor logot etu municipalities or logot related next which article empowers the parliament to form a new state So, yare correct answer moi ki koisilo othoni option B article 3 othoni question to hurisile kar hatot ei power to ase to form a new state hitor answer ami parliament boli koisilo aru moi article to tetiao mention koriye disilo apunaloko holeo yat belek thoronere question to apunalokor agot present korisu next The idea of directive principle of state policy is borrowed from So, eitu kar pora borrow kora goisile hetu hobo Ireland Irish Constitution or pora DPSP to borrow kora goisile. Next, the idea of a parliamentary system was borrowed from which country? So, ebur junbur important points hebur kor pora borrow kora goisile hei bostubur monot hoi dibo. So, parliamentary system eitu Britain or pora borrow kora goisile. Thik ase? Next, who described the Indian Constitution as quasi-federal? So, quasi-federal buli kune koisile? Hetu hobo option B K.C. Ware. So K.C. Ware amar Indian Constitution to quasi-federal buli koisile karon while it establishes a federal system it has also a strong centralizing feature that make it more unitary. Next, what is the maximum number of members in Lok Sabha as per the Indian Constitution? So yare correct answer hobo option A 552. So as per article 81 so maximum lok sabhar member hobo junto ami lower house of parliament boli ko hetu 552 ঠিক আছে আমি ইয়াতে 552 কোতে ইয়াতে দুটা elected আৰু nominated members দুটাৰ কথা কোৱা গৈছে next how many types of emergencies are there in the Indian Constitution so yare correct answer hobo option C 3 তিনিটা ধৰণৰ emergencies আছে হেকিটা মনত হ'ব national emergency state emergency আৰু financial emergency next the idea of a written constitution was borrowed from so মনত থৈ দিব এইটো idea to USA ৰ পৰা লোৱা গৈছিলে next what is the minimum age required to become the prime minister of India so prime minister হ'বলে minimum age কিমান হ'ব লাগিব হেইটো হ'ব 25 years next which of the following was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the constitution so etu ami hodai monot thobo lage je yare correct answer to kuntu hobo hedu hobo right to constitutional remedies etu heart and soul of the Indian Constitution boli Dr. B.R. Ambedkar e koisile next what is the minimum age to contest elections to the Lok Sabha so yare correct answer hobo option D 25 years next who is the ex officio chairman of the Rajya Sabha yare correct answer hobo option D vice president so India vice president ex officio chairman of the Rajya Sabha hisabe to serve kore next which article empowers the president of India to grant pardons reprieves respites or remissions of punishment here correct answer hobo option B article 72 next who administers the oath of office to the president of India here correct answer hobo option D chief justice of India
So মনত থৈ দিব যোনটো oath of office to the president of India হেতু chief justice of India দ্বাৰা administer কৰা হয় আৰু এইটো article 60 ৰ under prescribe কৰা গৈছে next which schedule of the constitution contains provisions relating to the anti-defection law so sauk anti-defection law etu ami ko discuss korisilu etu ami jetia schedules of Indian constitution discuss korisilu tetia ami discuss korisilu monot ase ne apnaluke jodi video tu saise nisoy ko apnalukor monot thakibo jodi swanai abar sai lobo schedules pur bahut important exam ot ahi jay kintu so anti-defection law ami kuntu schedule ot paisilu hetu hobo option C 10th schedule ঠিক আছে next which one of the following articles deals with the uniform civil code here correct answer hobo option C article 44 next article which article empowers the high court to issue writs here correct answer hobo option B article 226 next what is the tenure of the members of the Rajya Sabha so here correct answer hobo option C 6 years next what is the minimum age required to be elected as vice president of India so itu monot hobo option C 35 years next which of the following is a non-justiciable part of the constitution so here correct answer hobo option C directive principles juntu mo koisilu part 4 of Indian constitution or under ase heigita non justiciable hoy that means hebur enforceable nohoy by courts but it only serves as guidelines for the government to implement policies next the concept of single citizenship in India is borrowed from so single citizenship concept to kar pora borrow kora goisile yare correct answer hobo option D UK er pora so আমি এতিয়া গম পালো যে সিঙ্গল সিটিজেনশিপ করবা বড় কৰিছিলে ডিপিএসপি করবা বড় কৰিছিলে ইকুয়ালিটি বিফোর ল করবা বড় কৰিছিলে এই ইম্পর্টেন্ট টপিকস বোৰ আপোনালোকে ভালদৰে মনত হ'ব কোন কিটা কনস্টিটিউশনৰ পৰা বড় কৰা হৈছে ঠিক আছে নেক্সট The 42nd constitutional amendment is also known as the 42nd constitutional amendment ok ami mini constitution hisapeu জানো যোনটো কোনটো ইয়াৰত পাস হৈছিলে 1976 ত ঠিক আছে যেহেতু এই amendment বহুত কিটা significant changes আনিছিলে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনলে including the addition of fundamental duties আৰু changes to the preamble এই কাৰণে ইয়াক mini constitution বুলিও কোৱা যায় next who was the chairman of the drafting committee of the constituent assembly itu বহুত easy question etu hokoloe paribo option D B.R. Ambedkar tewe asile drafting committee chairman next what is the minimum age required to be a member of the Rajya Sabha here correct answer hobo option D 30 years so Rajya Sabhar member hobole minimum 30 years hobo lage as per mentioned by article 84 next how many official languages are there in the 8th schedule of the Indian constitution as of now so moi schedule video discuss korisilu 8th schedule ot etia loike 22 ta language or kotha koy aru initially 8th schedule ot kimanta language or kotha koy hetu apnaloke mok comment kori janabo jehetu jone jone mor video saise schedule or hingoti answer to koribo paribo next a money bill can be introduced only in etu earlier ami belegeta question discuss korisilu so money bill monot hobo hetu only code introduce hobo hetu only lok sabhat introduce kora jabo ei bostu to apnaloke monot thoi dibo thik ase next which article deals with the election of the president of India so yare correct answer hobo article 54 jitu hobo amar option C next what is the maximum number of members in the Rajya Sabha so yare correct answer hobo option D 250 so maximum number of members Rajya Sabhar jundo upper house of parliament hetu hobo 250 however jun currently strength to 245 hoy
Next, in which part of the Indian Constitution are the directive principles of state policy mentioned? So yare correct answer to hobo option C. Part 4 he বস্তুটো মনত হ'ব আৰু এই DPSP টো নন জাস্টিসিয়েবল হয় হেইটো বস্তুটো মনত হৈ দিব next who has the power to dissolve the Lok Sabha so Lok Sabha dissolve কৰাৰ power থাকে প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত এই বস্তুটো মনত হ'ব next the members of the Lok Sabha are elected for a period of here correct answer hobo option C 5 years next under which article can the president impose president's rule in a state so here correct answer to hobo option B article 356 next how many fundamental rights are there in Indian Constitution at present so here correct answer to hobo option A 6 so earlier kiman ta fundamental rights asile amar Indian Constitution on heito ebar mention kori janabosun aru kuntu article গুসুৱা গৈছিলে হেই বস্তুটো আপোনালোকে যদি জানে কমেন্ট কৰি জনাব next which article provides for the protection of the interest of minorities here correct answer hobo article 29 option C এই article e protection of the interest of minorities to provide kore jate kunu citizen e jate denied nohok the right to conserve their language, script or culture. Next. Which article guarantees equality before law and equal protection of laws? So here correct answer hobo option B. Article 14. So article 14 e guarantee kore right to equality before the law aru equal protection of the laws within the territory of India. Next. The Constitution of India provides for which form of government? So ami janu je amar kuntu form of government provide korise constitution e heitu hobo option C parliamentary thik ase next which article allows the president to declare a national emergency here correct answer to hobo option A article 352 এইটোৱে প্ৰেসিডেন্টক allow কৰে to declare a national emergency so আজিৰ আমাৰ ডিসকাশন on Indian Polity ইমানে আছিল I hope এই revision class টো আপোনালোকৰ কাৰণে যাতে helpful হওক আৰু detailed discussion টো মই আগৰ ভিডিওতে কৰি থৈছো Indian Polity related হেতু এবাৰ চাই লব আপোনালোকক যদি detailed discussion লাগে so আজিৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে যদি completely কৰি যায় ইয়াৰ around concepts puro jodi kori jai tetia hole bahut helpful hobo apnalokor exam er karone so ajiloi ahisu ami akolok mam mor oinoti video thank you so much for watching